Nacional hinallatak TV Perú asimanta pacham willakuykunata sapapunchaw hamkunapaq paqarichimuchkayku. Ñañaturiykuna apurimaq suyumanmi kimsa waranja vacunakunata chayarqachinkuña chaynapi runakunata hampiqkunata vacunanankupaqña hawaykusun. Wayrantakama hinallataq pampantakamas chayariykusqa ñawpariq lote kimsa waranja pichqayuq vacunakunata COVID-19 hullunanpaq kaytas churan haku personal de salud primer nivel atención ruwaqkunaman Apurimac regionpi. Kay furgonetas illasqa Cusco llaqtamanta pachak waranja isqun chunka kimsa suqtayuq dosista apasqa chayarkusqas kay sede de la direza Apurimac Abancay llaqtapi kimsa pacha tawa chunka pichqayuq tullmi chisinkuyta. Kay dosistas churan haku médicokunaman hinallataq enfermerakunamanpas paykuna kallpanchakuchkanku COVID-19 unquyta masyanapaq Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega kaqpi Abancay llaqtapi chaynallataq Hospital de Salud Apurimacpipas. Chaynallataq personal primer nivel pillamkaqkunam kachkanku kay hampina wasikuna provincia de Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Grau hinallataq Cotabambaspas. Punchawllapiraqsi aeropuerto Andahuaylasman chayaykusqa aeronave Fuerzas Aéreas del Perú kaqmanta apasqa waranja suqta isqunniyuq cajakunata chaypis dosis risqa kay personal asistencialta churananpaq kay provinciapi. Chayaykuptillansi vacunacionta hallarichisqaku kay Hospital Subregional de Andahuaylas llaqtapi chaynallataq kay Centro de Salud 1-4 San Jerónimo hinallataq Talaverapi. Baltasar Lantarón, gobernador Willakaykamusqa iskaypata grupos chayamuchkanja tawa waranja pichqapachak hanchischunqa iskayniyuq dosista apaspa kay ñawpariq fase kaqmantañataqsi chayamuchkanman chunka iskayniyuq punchaw febrero killata. Kay iskaypata apachikuywansi llapanpaqña haypachkanman hanchis waranja pichqapachak hanchis chunka hanchis niyuq dosis. Chaynatam amachachkanjaku llapallan personal llamkaqkunata kay sistema de salud Apurimac regionpi. Ayacucho suyupipas wayrantakama chayachiskanku vacunakunawanmi hampiqkunata vacunachiyta qallaykunkuña. Riqsiykus. Ayacucho suyum ancha kusirikuywan kachkanku. Ñañawpariq vacunación qallariykusqanrayku. Kaypim llapa hampiqkuna hampina wasipi Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena llamkaqkunatam qallariykunkuña vacunayta. Kay hampina wasipi llamkaqmi médico infectóloga Natalie Romero sutiyuqmi ñawpariyku. Kay vacuna Sinopharm nisqata chaskiykuspa kay musuq coronavirusmanta amachasqa kananpaq. Kaytan vacunaykun llapa kaypi llamkaqkuna hinallataq lliw kay unquq kaqkuna hawachkaptin. Kayna vacunachisqapas hinallam llamkarichkasaq ichaqa manam amachakuyniytaqa saqisaqchu. Chayraqmi ñawpariq dosis nisqallataq chaskiykuni. Ichaqa kanjaraqmi iskay dosis chaskinaypaq. Chaynallataqmi kachkan wakin llamkaq masiykuna. Unayña kay millay unquyta amachaspa llamkaqkuna. Chaymi ancha kusikuywan suyachkaniku llapallayku inmunizasqa kanaykupaq. Llapa padrón nominal kay vacunación Ministerio de Salud kamachikusqanta kasukuspanku Mario Pérez, jefe de emergencia, hinallataq Freddy Flores, neumólogo, chaymanta Araceli Paucar, enfermera, lliw paykunapas vacunaykachikunkum, kay millay coronavirus pandemiamanta amachaspa llamkarisqankumanta. Chayraykum paykunata kay vacunawan ñawpariykachinku, ama kay unquywan ratachikunankupaq. Huki ñikuyniyuq kaymi kayqa, hampiqkunapa, umalliqkunapa allin llamkayninmi kayqa. Ichaqa huklaw suyukunamanja vacunaqa apuramanmi chayarqa. Kay suyunchikmanmi unaymantapas chayaramun. Unquymanta aswanta harkachikunanchikpaq. Ñuqaqa allinta waqaychakuspaymi mana COVID nisqawan unqunichu. Chaymi llaqta runakunatapas waqaychakunanpaq nini. Waqaychakusunchikllam, makinchikta aywikuspa, mascarillata hinakuykuspa, hinataq karunchakuspanchik.
Kaitam Ejército Peruanupa Puente Aéreo Nishawanmi Dire Sapillam Kajkuna Valle de los Ríos Apurímac Eni Mantaro Brain Nishaman Vacunakunata Aparunku Chaynallataq Ayacuchupa Julia Launimampas Kaykunapim Hampi Wasipillam Kajkunata Ama Unjunankupa Hampinjaku Kaisuyupa Cuartel Helipuerto Nishamanja Perupa Fuerza Aérea Nishamanmi Kimsa Waranja Pacha Kimsayuq Vacunata Chayarachimu Chaymi Kaykunamanta COVID-19 unju hampijkuna ama unjunanpaq allinta harkanja kay Sinopharm vacuna churaywan. Sinopharm vacunakunam chunka iskayniyuq Perú uku suyukunamanña chayarqun. Wanuko Ica Ayacucho hinallataq hunin suyukunapim aswanraqa vacunachiyta ña qallaykunkuña. Hawaykusqa. Huánuco llaqtaman chayaykusqa kay regionmi llumpay ñakarichisqa kachkan kay COVID-19 iskay pata ola chayamusqanwan. Chayraykum chayaykusqaku isqun pachak achikyaq pasayta. Ñawpariq lotem kachkan iskay waranja huk pachak pichqachunqa hukniyuq vacunakuna laboratorio Sinopharmanta. Limamantam kay chayariykusqa imatam munanku kaywan. Hinallam kallpanchakuchkananku musuq coronavirus unjuyta hulluchinapaq personal de saludtam ñawpaqta churarusqaku. Junin llaqta piñataq jefe comando COVID Hospital Daniel Alcides Carrión José Jordán Sutiyuq puntariq dosista chaskirhusqa. Kay personal asistencial sector salud kay región Pillamkaqpaqsi kachkan chunka suqta waranja vacunakuna llapantañas apachinhaku hamuq semanata. Ica llaqtaman chayarhusqa tawa waranja vacunakuna chaymanta vacunachikuyta hallarisqaku. Médico intensivista unidad de cuidados intensivos kaqpi Javier Uribe chaskirhusqa ñawpariq dosis Sinopharm kaqmanta. Huaras llaqtapi Ricardo Cuenca ministro de Educación chaskirhusqa kay primer lote vacunakunata kay llaqtapi umalliqkunawan Cusca. Kay hipitam chaskirhusqaku camión especialpi. Chaymanta apasqa kasqaku kay Dirección Regional de Saludpa almacenninman. Nisiuta waqaychaspanku. Chaynallataq Chimbote llaqtamanpas chayarhusqa waranja pachak vacuna asninraq. Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrumpim hallarinqa vacuna churayta kay miércoles punchawta. Kay llaqtas llumpayta ñakarirusqaku coronavirus unquyrayku llapallan región Ancashpi. Lima llaqtamantam Nuria Esparch, ministra Defensa, willakaykamusqa. Kunanpunim apaykachiniku pacha kimsa chunka hukniyuq kahakunata kaypim vacunakuna kachkan. Imaninantaq kay suqta tonelada hinam. Yanapanham chunka iskayniyuq regionkunata Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huacho, hinallataq Huancavelicantapas. Aypuytam hallarinqaku chunka hukniyuq avionkunatakama. Kaykunam illarinqaku achka llaqtakunaman Perú suyunchik ukupi. Kunan miércoles chunka punchaw febrero killata. Perú suyupa kamachiknin Francisco Sagasti paypas vacunarachikullantaqmi COVID chunka iskuniyuqmanta amachasqa kananpaq militar Hampina wasipi. Manarak vacunakuchkaspam rimariykamurqa hinaspa riqsiykachimun Sinopharm laboratoriumanta vacunakunatam chunka kimsayuq Hampina wasikunaman aypurkurqaku qallarillanpiraq punchawpi Lima hinallataq Callao llaqtakunapi. Chay hinallataqmi kayta riqsirqachimun. Qallariynin punchawpaqmi kimsa waranja tawa pachak tawa chunka isquniyuq runakunata hampijkunata hampipi yanupakuqkunatawan vacunarqachinku lliw Perú suyupa tawa chunka Hampina wasinkunapi. Niramullantajmi aswanraq kay vacunakunawanja amacharqamunku usi nisqapi llamkapakuqkunata, medikukunata, sinchi unquqkunata, hampipi kaqkunata. Huk willakuykunapiñataqmi nimuchkanku ichapas runakuna kanhaku vacunakuna usuchiypi. Paykunatam denunciarqunkumanja, aswanraqmi carcelmanpas yaykurqunkuman. Chaynatam riqsiykachimun Cultura Ministro Alejandro Neira. Hawaykus. Pipas maypas vacunatachu vendenqa utaq munachikunqa chay runakunaqa denunciasqam kanja. Chaymi llaqtarunata hayakuchu. Hanchu rikunki pitapas vacuna vendiqta willakamunayki. Uyarisqanchiman hina ministro de Cultura Alejandro Neira chaynatari marin. Pitapas maytapas llaqtamasi
vacuna vendeqtachu rikunki denuncianaykis utaq willakamunayki. TV Perú Noticias nisqanpim rimarin. Vacunakuna internetninta vendiqa manam allinchu, hucham. Jaime punchalla hasta un achka imapish mensaje hilqa chayam chay Mercado Libre anchayninta wakinkoqa internetninta munachikamusqankuña. Chay internet vendiqa allinchuqaya, hucham. Wakin hampiqkunataqmi unquyniyuq kasqankurayku wasinpi rakisqa kachkanku. Chaymanta ministro de Cultura Alejandro Neira rimarin. Paykunapas vacunasqas kanqaku. Kay vacunakuna llaqtanchipiña kachkan. Kay vacunakunaqa hampiqkunata vacunanapaqmi. Chaynallamanta wakin hampina wasipi llamkaqkuna unquyniyuq kasqankurayku wasinkupi kachkanku. Paykunapas vacunasqam kanqaku. Kay segunda fase nisqanpis karsilpi llamkaqkuna chaynallamanta wichqarayaqkuna vacunasqa kanqaku. Tukuy imapas huchanmanta sasachakuymanta achka runakuna karsilpi wichqarayaq kachkanku. Kay runakunapas astawan sasachakuypim kanku kay unquypi chawpinpi. Chaymi kay runakunapas chay segunda fase nisqanpi vacunasqa kanqaku. Chaynallataq rimarin domingo punchawtas qanchispachak waranja vacunakuna chayapamunqa. Kunan pachapaqmi oxígeno aypuyqa sasachakuypi kachkan. Chaynan kachkan oxígeno kasqanta manaña lluqsichimuyta atisqankurayku kunan pachapaqa takiarqachinkun. Chaynatam riqsirqachimun wakchakuna hatipaq empresapi umalliq Juan Manuel Arribas. Willakamusqanman hinaqa kay privado empresapa yanapakuyninkunawanmi aswanraq aypuchkanku oxígenota. Hinaqa wanmanpas yanapakullachkankutaqmi vacunakunata aypunankupaq. Chaynapim riqsirqachimun kay semana tukuyllapaqmi suyachkanku qanchis pachak waranja vacunakunata huk hampina wasikunamanpas chayachinankupaq. Huancayo llaqtapipas umalliqkunam llamkaykunapi tinkirqanakunku hinaspa riqsichimuchkanku isqu satélite wasikunatam qhipicharqachinku. Chaynapi antígeno hinallataq molecular examenkunawan runakunata hatipachinankupaq Valle del Mantaro hampina wasikunapi. Kay llamkaykunapim tinkunakuchkanku Chilca, El Tambo, hinallataq Pilcomayo municipalidadpi llamkapakuqkunapas. Chaywanmi aswanraq maskachkanku kay hipa punchawkunapi runakuna viruswan ratasqakunata aswanraq riqsipanankupaq. Congreso wasipaq candidato Martín Vizcarra paypas rimariykamunmi Perú suyuman chayachimusqanku vacunakunamanta. Pay hinallataqmi Alberto Beingolea candidato. Paypas manam allinpaqchu hawarqun Julio Guzmán rimarisqanta. Guzmán rimariyninpi nirqurqa kay wata tukuyllapaqsi pay Perú suyupa kamachiqnin karuptinqa ña virusta hullurqachinman. Hawaykus. Llumpayta anyasqaku. Arequipa llaqtamanta Perú suyu kamachiqmunaq PPC Ukuntakama Alberto Beingolea rimariykamusqa Julio Guzmán manta. Paymi kulli partido Ukuntakamarichkan. Chay siniykamusqa Palacio Gobierno manchayaspaqa llapallan Perú runatas vacunata churachinman diciembre killakama. Chayraykus Beingolea rimariykamusqa mayna allinsi vacunación churayqa llamkaykuna kaqtawan hatallimunanpaq. Huklawmantañataq ñawpakaq presidente hinallataq candidato Congresuman riq Somos Perú Ukuntakama Martín Vizcarra watukurhusqa Pucallpa llaqtata. Selva ukumanta pacham pay kusikuywan rimariykamusqa ñawpariq lote vacunakuna suyunchikman chayamusqanmanta. Ichaqa tapukurhusqa imaynanpitaq allillamanta aypukuchkanku nispa. Chaynallataq Vizcarra rimariykamusqa personal de saludmi ñawpaqpiqa vacunachikunanku nispa. Huklawmantañataq Johnny Lescano paypas presidenciaman chayaymunaq Acción Popular Partido Ukuntakama tapukuykunata ruwakusqa aslla vacunakuna suyunchikman chayamusqanmanta kay hipaq domingo tutata. Yapariykamusqa achka kamachikuykunapi mana tinkunakuchuanchu. Imaynanpi Perú suyunchiktam llumpayta ñakarirachinku. Hinallataq pandemiapas hukaqnin nanachikuymi. Cancillería wasipim llamkaykunata kallpanchamuchkanku
Perú llaqtayuqkuna hawasuyukunapi tiyaqkuna votacionta allinta hispichimunankupaq. Chaynatam riqsirqachimun ministra Elizabeth Astete, Congreso Wasipa, Comisión Constitución ukumanta pacha hawaykus. Iskay chunka hukniyuq marzo killatas hayarikun haku chihichiyta kay material electoral nisqanchikta hawasuyukunapi. Chaypis butan haku ishun pachak ishun chunka hanchisniyuq waranja kimsa chunka kimsayuq peruano runakuna. Cancillerías chanincanja kimsa chunka millón soles huljita. Amasasachakuywan runakuna botanankupaq. Chaynata willakaykamusqa Canciller Elizabeth Astete. Se ha solicitado. Mañakuykuchkaniku misión diplomática llamkaq masinchikunata ichapas kay estadunpi vacunata churaykunmanku miembro de mesa kaqkunaman. Comisión Constitucionpi willakaykamusqa kay pandemiaraykus sasachakuykuna kachkan permiso sanitario nisqata hurqunapaq. Localkunata alquilanapaq aswanja manchakuysi kachkan kay unquy miraptinsi hunqayta runakuna mana botaq rinmankuchu. Chayraykus alchakuchkanku kamachikuykunata runakuna rinankupaq. Se evalúa, por ejemplo, Hawarichkankum imaynata vacunata churanankupaq ichapas kanman sapa horas. Uifalapatantajina utaq churanmanku iskay kabinata sapaqtakama mesayuqta rakisqa kanankupaq. Chaynallataq medios digitales ukuntakamam hayachichkaniku achka botaq rinankupaq. Huklawmantañataq embajador Gallardo willakaykamusqa kunankamas asegurasqa kachkanña pachak chunkay suniyuq localkuna. Kunankamas kachkanña pachak chunkay suniyuq localkuna votación apakunanpaq. Pachak hanchis chunka iskayniyuq kaqmanta. Suyachkankuraqsi pichqa chunka kimsayuq localkunata alquilanankupaq. Plazo husqankum ñatukuchkanña partido político kuna candidatonkunata suchuchinankupaq utaq kikillanku candidatukunapas lluqsikunankupaq candidato kasqankumanta. Kunan punchawmi chay plazoqa ñatukuchkanña. Kaynatam riqsirqachimunku Jurado Nacional Elecciones Wasimanta pacha. Kay llamkaykunam kachkan sapa punchawkunapi kamachisqankuman hinalla. Chaynatam tantiamuchkanku botanallaña punchawpi runakuna candidatukuna votaq runakunata ama pantachichkanankupaq. Ichapas candidato kasqankumanta lluqsikuyta munaptinkuqa internet nintakamam hatipaykuyta atinhaku mañakunhaku candidato kasqankumanta lluqsinankupaq. Ñataq partido politikukunapas utaq kikin candidatukunapas. Kay willakuywan yachapaykusun elecciones manta hawaykusun. Willakuykunawan hinalla hatiykusun Poder Ejecutivo kaqllamanta punita amachakuyta mañakamuchkan Tribunal Constitucional manta. Kunan pachapaqmi demanda inconstitucional niskata churarjunña wayrantakama hinallataq pampantakama illaq runakunata apaqkuna formalizasqa kanankupaq leypa contrampi. Kaymantam rimariykamun Procurador Público aswanraq Constitución yachayniyuqkunan payqa Luis Huerta Guerrero. Rimarimusqanman hinaqa kunan pacham suyachkanku ichapas Tribunal Constitucional kay semanalla kay demanda niskata chaskir hunankupaq. Ñuqanchik willakuykunawan hinalla hatiykusun Tribunal Constitucionalmi internet nintakama ña riqsirqachimunña ONP wasipi Julji Hupunapaq leymi inconstitucional nispa kachkan nispanku. Kaytam tantiarhamunku magistradukuna chullan makilla votaykuspanku. Imanasqa Congreso wasipim kay leyta hispirqachimunkuman karqa mana yuyaymanaspanku Ejecutivopa makinpi Julji mana kasqanta. Chaynapi kunan pachapaq nimuchkanku aswanraqmi kay ley allin puririchisqankuman hina hayna pachakunakama manaraq inconstitucional nispa nichkaptinku aswanraq chunka pichkayuq waranja millón soles Juljita ña llaqtayuqkunaman ONP nisqapi Julji churaqkunaman kutiykachipusqakuña. Chaymi aswanraq Perú suyupi llaqta runakunapaq Juljinta kay watapi llamkachina Juljikunata aswanraq pisiyarqachin nispanku.
Waras llaqtapiñataqmi policíakuna iskay chunka runakunata harkarqunku. Paykunam raymipi huñuranakusqaku toque de queda uraspipuni. Hawaykus. Huaraz provincia llaqtapi iskay chunka wayna sipaskuna wasi ukupi pakakuspalla raymi taruwasqaku. Ikaman policía chayaru hinaspanmi llapallanta hapiram. Llaqta runataqmi policía allin llamkasqanmanta taqllaykuku. Waynakunaqa policía tarikuspas ayqiytaraq munasqaku. Astawan policíakunas llapallanta hapiru. Kay waynakunaqa toque de queda kashkaptinsi mana kasukunkuchu. Kay runakunatam chakiwan Girón 28 Julio comisariakama aparam. Kaypi mana kasukusqankumanta papelitata churaru. Chaynallataq comisión multisectorial iskay kutikamaña kay upiana wasiman chayaru. Kay upiana wasipi sapa kuti runakuna traguta upiakunku. Chaymi kamachiqkuna upiana wasimanta misata, sillata, servisakunata lliw ujariramunku. Apurimak suyupim medikukuna salud pillam kapakukkuna mañakamuchkanku abankay hampina wasi emergencia piña kanampaj. Willakamusqankuman hinaqa viruswan ratasqakunata hampinakupaqmi manaña aypachikunkuñachu. Lambayeque llaqtapipas gobierno regionalmi kunan pachapaq llamkaykunata takiarqachin salvando vidas sutiyuq llamkaykunata. Hawaykus. Saludos abankay llaqtapis manaña hampiqkuna aypakunchu. Manaña taqsi kama usi nisqanpas kanchu. Chayraykum hayakamuchkanku. Apurimak llaqtata emergenciaman hayachichun nispa. Kamacha autoriakunapi yanapakuyninwanmi kay llaqta emergenciaman hayachisqa kananpaq rimaytupanña. Chaynapas tawan llaqtarunata kay unquymanta amachanapaq. Lambayki llaqtapim gobierno regional kay programa Salvando Vidas nisqawan unquq runakunaman oxigenota hurqa mana qullqillapaq. Kunanmi manaña hunkuñachu. Imarayku. Astawanja hampina wasipis achka oxigenuta munachkanku chayrayku. Astawanja kay programa wantaqsi, astawanja kay programa taqsi. Kimsapachakunku runakunaman oxigenuta chayachisqa. Moquegua llaqtapitaqmi equipo de respuesta rápida del gobierno regional wasin prueba nisqata ruwamuchkanku. Chaysi sapa punchaw iskay chunka runakuna unquyniyuq kasqanta yachachkanku. Kay unquyniyuq runakunataqa rakichkansi. Chaynallamanta hampikunatas quchkanku. ¿Cuántas personas vivirán? Provincia Chimbote llaqtapitaqmi Eleazar Guzmán hampina wasipi ñawpata chunka runakuna sapaychalla punchaw coronavirus unquyan wañuykurqaku. Kunanja punchawpis kimsallaña wañuchka. Kay llaqtapiqa allintas amachakuchkanku. Chaynallamanta hampina wasipi taqsi oxigenunkupas achka kachka marzo killakama. Chaynallataq ika llaqtamantaqmi kimsa chunka hampiqkuna médico hinallamantaq enfermerokuna chayarunku. Kay hampina wasipi unquyniyuq runata yanapamunankupaq. Ayacucho suyupim llaqtayuqkuna ñakariykamuchkanku sinchi para kasqanrayku. Vinchos llaqtayuqkunam aswanraja sasachakuypi karqunku llapa chikchi chayaykusqanrayku. Chaynapim aswanraq papa tarpuykunata karu pampakunata chaqruparqun. Hasanjay, Ajo Machay, Hasacruz hinallataq Bellavista llaqtayuqkunam kunan pacha yanapakuyta mañakamuchkanku. Emergencia hatipaq wasiukumanta pacha riqsichimusqankuman hinaqa ayllukunam uywakunapas ñakariypi hiparqunku. Chayna kaptinmi umalliqkunamanta yanapakuyta mañakamuchkanku. Utkayllaman chayaykuspanku yanapanankupaq. Tayta mamapa kuyakuyninqa chullallam manam huk kuyaykunaqa aypanmanchu. Huk taytam wawankuna pukllanankupaq wasin punkupi rankachupi pitanankupaq aswan sumakta pista nisqata allicharqun. Chaypi wawankuna pukllanankupaq. Pachak qanchis chunka metros sayayniyuqtam hispirqachin. Chaynapi warmankuna trineo nisqapi pitakachanankupaq kimsa chunka 1000 kilómetros nisqataraqmi sapa horas pawakachanku. Chaynapim aswanraq hispirqachimunku kay tayta hispirqachimun kay ruwaykunata suqta watapi. Inglaterra hawasuyupiñataqmi llapa chitakuna ñankunaman lluqsirpanku hinaspa mana runakuna purinanpaqpas karruapaqkuna purinanpaqpas sahinkuchu. Pachaknintin chitakunam rikurirpamun qunqayllata ñankunapi aswanraqmi chay pistakunamanta urqunankupaqa sasachakuypiraq runakuna hatikachaykunku.
Chile hawasuyupiñataqmi umalliqkuna llamkayninkunapi kunanpacha hatipamuchkanku tawachunka vacunakunatam hawachkankuman coronavirusmanta runakunata llaqtayuqkunata ama chanankupaq. Kay emergencia sasa punchawkunapi riqsichimuskankuman hinaqa aswanmi virus manapunis laboratoriomantaqa manas virustaqa hispichimunkumanchu karqa laboratoriopiqa chaynatam riqsichimuchkanku hawaykus. OMS wasipi llamkaqkuna nimunku coronavirus unquyqa manas laboratoriomantaqa lluptinmanchu kasqa. Kay Wuhan llaqtapi China suyupi aswanja sallqa uywamantas paqarimunman kasqa hunqayta. OMS wasim nin sallqa uywam kaytaqa paqarichimunman ichapas manaraqsi chayamunraqchu sichusma kay hamunman masumanta utaq pangolines nisqamanta. Mariscukuna rantikuna wasimantapas hawachkankus ichapas kaymantapas kay virus paqarimunman nispanku aswanja kaypis mirayta hallarinman nispaninku wakiq. Chaysi kay hawaq runakunas llupinta maskachkanku kay viruspata maypi paqarimusqanmanta hinaspa hatichkanku ichapas kay región Chinallapichu utaq hawasuyukunapichu. Kay hatun organismum nin manas ima llupillampas kanchu. Kay virusmantaqa Wuhan llaqtapi hipa wata diciembre iskay waranja chunka isjuniyuq watapiqa. Chaypachapim riqsikurusqaku ñawpariq ratachikuq runakunata. Argentina suyupiñataq kay organismo de control de medicamento hispiykachimusqaku emergenciawan churanankupaq kay vacuna Covishield sutiyuqta kaysi hamun laboratorio indio Serum Institute kaqmanta. Imaynampis asallin kaykanman kay vacuna rusa Sputnik 5 chayllatas churachkanku kay suyupiqa. Chaysi kay vacuna Covishield sutiyuqa churasqas kanman waqaychakunanpaq kamalla temperatura estándar nisqanchikpi. Chile suyupiñataq policía tapukuchkan tawachunka dosis vacuna China Sinovac suwachikusqankumanta kaysi churasqa kasqa Centro de Salud Región Maule kaqpi. Umalliqkunam llaqta runakunata hayachikunku denunciata churanankupaq. Sichusma pitapas churaqta rikuchkaspaykichikqa utaq arantikuq rikuchkaptikichikqa nispa willakam. Ñañaturiykuna kaykamallam chayaykamuyku ñuqanchik willakuykunawanqa. Qamkunaya hawkalla wasiykichikpi aylluykichikwan kuskaq tipaykunkichik. Pajarinkamani.